InsyaAllah sebelum kita mula, kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Selamat datang ke Career Talk Series Ansara Taping, dan kerjaya yang kita akan terokai pada malam ini ialah surgeon atau pakar bedah. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan buat rakan strategi Ansara Typing, Unit Bimbingan dan Kaunseling Emerson Typing, ALKA Systems, KNF Energy Sdn Bhd dan C-Crew Studio. Kepada anda yang menonton sama ada menerusi Facebook Live atau Zoom Taping, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel kita di ruangan chat atau komen. Dan pada akhir sesi ini kita akan adakan sesi soal dan jawab. Dan khusus buat adik-adik yang join di Zoom pada malam ini, speaker kita akan menaja hadiah istimewa bagi adik-adik yang berjaya menjawab soalan di penghujung perkongsian nanti. Jadi stay tune. Dan pesanan penaja juga kepada alumni Emerson Typing yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Typing, bolehlah mendaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 menerusi portal rasmi Ansara Malaysia www.myansara.org. Saya Aisyah Izham, Ansara Typing SPM Batch 2012, dan bersama-sama kita pada hari ini ialah Dr. Leni Suryani, Ansara Typing SPM Batch 1997. Dr. Leni merupakan perunding pakar bedah vaskular dan pensyarah perubatan pakar di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Apa khabar Dr. Leni? Okay, baik. Alhamdulillah. I wish I can mute kan bila you cakap SPM 1997. Unfortunately, it's live stream. Okay. Okay. Alright. Thank Thank you, you Dr. Leni for joining us. Introduction. Thank you for the invitation. Saya terkejut juga bila Cikgu Aisyah menyatakan nak buat tajuk surgery ni by vote. Maknanya banyak student yang minta. Jadi saya suka sebab tanpa kita sedari sekarang ni kalau setakat ada MBBS atau MD you might not have any value. Bukanlah tak ada value, but the market now at least minimum specialty. Saya rasa in 10-15 years you must have subspecialty, sebab now memang most of us going for subspecialty. Okay, so kalau perasan saya purposely tak letak DR saya. Kenapa dipanggil Miss So surgeon sebenarnya memang dalam hospital dipanggil Miss atau Mister. Ada certain people pakai Madam, is either Miss atau Madam. So ada history panjang kalau Google boleh baca. Tapi ada jugalah cerita legend dia kata zaman dulu doktor-doktor tak tahu how to operate. So what they did, dia orang pergi dekat butcher. So butcher is the one that teaching them ataupun tolong operate on the patient. So dia orang panggil butcher tu Mister. Okay. So ada yang pakai Miss, ada yang pakai Madam. Dia bergantung kepada personal preference. So okay. Okay, before saya terlupa, there's a lot of gambar pesakit diambil dengan verbal consent, dan saya minta tidak diproduce atau di-share kat tempat lain lah. Okay, alright. And seperti yang tadi Aisyah dah bagi tahu, kita ada 2 quiz question. Prize menarik juga cash, berupa cash, sponsor by batch saya. Alright. Okay, Dr. Leni, the stage is yours. Okay. Without realizing, surgery is not a job, it is a life. So I live in it. So whether I'm on call or I'm not on call, so whether I'm in Malaysia or outside Malaysia, if either I'm in the hospital or outside hospital, so I cannot refuse to take any referral, to discuss any case. Okay, that's the price that you have to pay when you are called as a surgeon. Okay, and benda ni melibatkan pengorbanan. It's not only from you, but from the whole family. Okay. So ini adalah soalan yang biasa ditanya ketika interview nak masuk Medi, undergrad ataupun postgrad, master. Kenapa? So different people have different priority. Ada yang cakap tu terang money. Kalau
nak jadi doktor because nak buat duit tu, I rasa memang you are in the wrong field. I rasa you patut buat something else lah. Okay, alright. Status, knowledge to help people, job satisfaction. For me, memang job satisfaction memang ada. Of course, knowledge. And another one that I realised after, I think now I dah jadi doktor about almost 20 years kot, 18 years. When your own family not well, satu, you are well versed with what's happening, and number two, bila melibatkan admission, apa-apa semua, you basically facilitate everything. Okay, itu yang kita tak perasan, membantu keluarga kita juga bila kita ada knowledge tu. Alright, so saya share benda ni masa saya undergrad. Cikgu saya, pensyarah saya ada share, dia kata sebab dia ajar anatomi, jadi dia dah tak tengok patient. Dia kata dia rugi, dia rasa bila dia tak tengok patient dah, sebab setiap katil, setiap walk round yang dia tengok, 70,000 malaikat doakan dia pagi dan petang. So, tapi dia kata at least dia masih mengajar, jadi not so bad lah. Okay. Okay, so it's a long journey. Nak cerita pasal long journey tak long journey ni, you all kat sini. Okay, so then after that you have your pre-U, so you have your undergrad, okay, it's either MBBS or MD lah. And then after that you have to be house officer, sekarang 2 tahun unfortunately. And then service medical officer ranging about maybe 1 to 5 years, tapi recent batch yang kita tengok memang minimum 5 years sebab queue tu terlalu panjang untuk masuk master. Okay, and then master of surgery between 4 to 7 years, maximum 7 years. And then lepas you jadi specialist, you have to do your gazettement. Okay, gazettement untuk local, sebab surgery dia tak ada parallel pathway. So the only way to become a surgeon kat Malaysia ni, you kena go through master program, master of surgery. Okay, dia tak ada overseas paper ke UK apa semua, tidak di recognize. Okay, dan lepas 2 tahun dapatkan NSR. Okay, for subspecialty training macam saya, subspecialty training saya dalam vascular, salur darah, there's another 3 years extra. Okay, and then baru digelar consultant. So you do your maths, okay? Sebab this is not a race, masing-masing ambil dia punya own time. I graduated my master, maknanya I jadi pakar bedah at the age of 32. Ada yang 35, ada 36, tapi I lambat decide untuk go into subspecialty program. Okay? Alright, so if you feel discouraged, I always think about this. Okay? Ni gambar hiasan lah. Sebab COVID era. So when dealing with emergency, case ni aorta pecah. Salur darah ni the main thing yang memang is a alpha male world. Memang tak banyak perempuan. Sebab dia banyak deal dengan bleeding dan juga salur darah tersumbat. So dua benda ni you tak boleh tunggu. Kalau dah dipanggil tu memang terus ambil scrub, pakai, start kereta 3 pagi ke 2 pagi ke memang pergi. Sampai ada yang tanya saya, macam mana you perempuan 2 pagi 3 pagi? I kata baca bismillah je. Tapi alhamdulillah setakat ni okey lah, tak ada masalah. I've been driving to hospital. My hospital is about 25 km away from my house. Tak ada apa-apalah berlaku. Termasuk waktu PKP ke, tiap PKP ke, tengah malam dan ada emergency, I just go lah. Alright. So undergraduate, I think most of you ada. So it's a 5 years program. 3 non-clinical years and 2 clinical years. So maksudnya 3 non-clinical years ni usually you are basically in classroom. So you start masuk ward tahun ketiga sampai tahun kelima. Okay, so this is your housemanship. Saya rasa most of you dah tahu kot this one. Okay. So and then bila you masuk medical officer, masa tu actually what you can do, zaman kita orang tak ramai, jadi senang, kita tahu kita nak buat apa kan. So macam saya cakap saya rasa saya nak buat surgical base, dan diorang hantar saya masuk surgery. Ceritanya saya sebenarnya nak buat gynae, tapi saya masuk dalam department surgery and terjebak, and sampai hari ni dah jadi vascular surgeon dah. Okay. So those yang
after housemanship, usually you will know where you belongs to. Ada orang lepas dia buat housemanship, dia realize that macam, wih, tak boleh tengok patient lah, memang tak boleh. Ada yang rasa macam dia tak boleh let go dia punya tidur. Dia kena tidur juga. Kalau macam ongkor tengah malam ongkor tak boleh, dia sayang tidur dia. So dia boleh pergi admin. Or maybe klinik kesihatan sebab dia tak on call. Sebab I know that ada orang got traumatized by dia punya housemanship. Okay. Okay, so this is master program. Tak apa, saya takkan sentuh banyak dekat sini. Okay, Master of Surgery dekat Malaysia buat masa ni ada 4 universiti. Saya di UKM, saya pensyarah di UKM. So kita panggil academic surgeon. So kita akan rotate di semua rotation ni. Kita akan ada exposure in all this. Okay, so we have to do one dipanggil dissertation, minimum of 1 publication. Ada case write up dan every single posting kena ada satisfactory report. So unfortunately there's no parallel pathway for surgery, although adalah ura-ura diorang sedang buat, but untuk sampai hari ini belum ada lagi. Jadi satu batch selalunya kita ambil dalam 60, KKM akan hantar 60, so UKM selalu akan ambil paling banyak lah 30, 35. Unfortunately bila kita tengok balik yang habis tu memang tak sampai, kadang-kadang tak sampai 50%. I mean kalau kita cakap habis on time. Sebab master ni dia lain tau dengan korang belajar. You all belajar, you all tak ada responsible lain. You all just belajar nak pass exam. Once you all dah masuk, you all kena kerja, you all kena on call, you have exam, and mind you, you have your family. So you ada anak, kalau you ada spouse, you ada husband, you know, you have then you have to think about a monthly financially, you know, ada kena bayar rumah, bayar kereta apa semua. Jadi it can be stressful. It can be memang it's stressful for most of us. Jadi memang quitting rate pun tinggi, yang tak habis pun tinggi, ataupun yang habis lambat pun ramai. So yang habis on time tu memang tak ramai. Dan I rasa masa I ambil exam tu, my batch yang in campus yang pass part 1 dan part 2 at first attempt tu, I think from 13 of us ada 2 orang je, which is I think I dengan another guy. Yang lain tu either dia ambil banyak kali for part 1 or part 2. So okay, ini ada cakap dah tadi. Okay, this is general surgery ni pakar bedah arm. So 5 bidang ni adalah under bawah general surgery. So vascular is a bit not popular in Malaysia, tapi sangat penting dan diperlukan. Partly saya rasa tak berapa ramai orang nak sebab dia punya kesibukan dan dia punya critical. Right. So just short thing about vascular surgery. So dia 3 years. So these are the hospital that we can rotate during the ni. So saya buat di HKL setahun, is a compulsory, dan di UKM 2 years. Ada plan mula nak pergi Sabah dan overseas tapi masa tu sebab COVID. So I decided to just do in UKM lah. Okay. Okay, of course, full of dedication and also bleeding and ischemia. Ischemia ni maksudnya darah tu tak pergi ke organ tertentu. So 2 things that you cannot wait. Alright, okay, kita start tengok gambar. Alright, saya start dengan gambar ni sebab sangat penting. Ini adalah 2 orang insan yang sangat penting dalam hidup saya. I think these 2 yang menyebabkan saya berada di sini. Arwah bapa mentua saya, Allahyarham Datuk Dr. Amran Kasimin, dan juga mak saya Dr. Hamimah. Although mak saya memang discourage saya buat medik dan surgery daripada awal. So by the time saya nak buat vascular tu, dia cakap alah tak kau. My mom cakap macam tu lah. Tapi father-in-law I memang the one that really push. So I just tunjuk gambar yang kita orang pergi Bali tu, just to tell you all that regardless kita sibuk macam mana pun, I still make sure that I have time with my kids. Kita pergi cuti holiday. Right. So betapa rarenya vascular and endovascular surgeon ni, we ada 29 registered SNSR. Belum ada lagi perempuan yang NSR. So I'm putting my papers soon.
Sebab I baru habis viva I last December, and only 7 in government service lah yang NSR. Yang lain di private. Okay, so territory saya adalah satu, kalau you all tahu aorta, pembuluh darah agung, the main blood vessel yang keluar daripada jantung. So it's a high pressure system. Okay, so you boleh bayangkan kalau dipecah. So is memang patient boleh mati lah. Okay. Dan number 2, kalau tahu tapak fistula, patient-patient on dialysis nak buat tapak fistula tu, so that's our bread and butter lah. Okay. Peripheral arterial disease, kalau you all tahu dalam bahasa kita dipanggil kaki busuk atau ulcer di kaki, nanti kita tengok gambar. So dalam usaha nak savekan kaki-kaki ni daripada dipotong, so diorang akan hantar ke vaskular juga. Okay. Alright, varicose vein yang kalau nampak urat-urat hijau, orang panggil urat-urat hijau kat kaki tu lah kan. Okay, alright. Juga accident, kalau ada kecederaan yang teruk di tangan atau di kaki. So kalau perlu bypass salur darah apa semua, so ortopedi akan panggil kami lah untuk melakukan pembedahan. Alright. Okay, ini contoh patient accident di kaki ni. Alright. So dia ada injury kat sini. So what we did, kita ambil vein dia dan kita gantikan kat tengah-tengah. So kalau kita tak buat operation ni, patient ni akan hilang kaki. So that's how significant. And you cannot wait. So the moment ada case macam ni, pergi terus masuk OT and buat. So it will take about 4-5 hours lah in the middle of the night. Alright, ni saya kat Turki. Saya saja letak gambar ni sebab lama dah kot, dah 5-6 tahun kot. Sebab I think Kapadokia ni memang tempat yang saya suka, memang cantik. Alright, so ni salah satu komplikasi daripada tapak fistula. Kalau nampak macam ni, ada kuman. So ni scan, so kita buat scan patient kita sendiri untuk diagnose dan untuk plan dalam rawatan sakit. Okay, ni contoh kalau patient dah tak ada urat. Patient tak ada urat, kita pakai graph. Graph ni benda putih ni. Jadi patient diorang akan cucuk dekat graph ni. Okay, dan sambung ke mesin mesin dialysis. Okay. Alright, ni contoh bila patient ada fistula tapi kat tengah-tengah dia block. Okay, fistula ni is a special thing. You all tahu artery dengan vein kan? So artery is a high pressure system. So dia flow about 70 ml per minute macam tu normal. Vein is very low pressure system. So dia basically almost negligible dia punya flow. So bila kita sambung benda tu, bila resistance low in vein, so automatically dia akan jadi high flow in the vein. So saya nak cakap, untuk jadi doktor, you tak perlu biologi sangat. There's physics and chemistry juga dalam badan you. Okay, jadi so what happened, this patient very unfortunate, dia dah dalam macam ni dah 13 tahun and tak ada siapa refer kat kita. So one fine day, dia jalan dekat Chokit, ada motor langgar. Tangan dia ni memang high pressure system. Flow like 2 liter per minute. So bila terlanggar, benda tu pecah. Can you imagine? Memang berdarah banyak lah. So kita push to OT and try to ikat lah. Although it's not an easy job. I think dalam kerja-kerja mengikat fistula ni, this one yang I remember lah. I take almost about 1 hour untuk settlekan bleeding tu. Okay. And after that, patient completely well. Kecut. Tangan, kaki, muka, semua. He has been sleeping in sitting position for 13 years because bengkak tu. Okay, so kalau patient datang lebih awal macam patient tadi, these are the things that we do. Kita masuk, kita belun, so dia boleh lepas. So tak adalah bengkak. Okay, so this is what we call as endovascular. Alright, ni student master saya yang pass exam. So bila kita orang pass exam, kita announce nama satu-satu. So yang tak pass pun dia akan tahulah dia tak pass, dia akan dapat kertas dia. So usually after that kita akan ni zaman non-COVID lah.
peluk, salam, cium semualah. Masa tu rasa happy lah sebab we know that nak habis master tu bukan benda yang mudah. Okay. So ni salah satu operation yang nak menyelamatkan kaki bila ada darah beku dekat kaki. So kita keluarkan darah beku pakai satu alat tu lah. Ni kalau nampak ada balloon, nampak sikit je. Okay. So this is the clot. Nampak simple, small clot. Tapi kalau kita tak buat keluar ni, patient kaki akan mati sebab dia time is very precious. Kita kena buat secepat mungkin. Jadi kalau kita lambat, kaki mati dan patient akan end up major amputation lah. Kita kena potong kaki patient lah. Alright. Ni saya memang suka hiking. So gambar ni saya share sebab ni dekat Indonesia, satu kepulauan nama Flores. Dia dah almost dekat Papua New Guinea dah. So we took about 3 hours to hike and ini adalah satu-satunya perkampungan di pergunungan di Indonesia. So kita tidur kat dalam rumah besar-besar ni lah. Memang tidur ramai-ramai atas tikar mengkuang je. Alright, so ini juga bidang karakter saya di mana ulcer kaki dia akan hantar kat kita. So your parents may have this kind of problem kalau dia ada diabetik. Dia akan start dengan benda kecil-kecil macam potong kuku tak betul, termakan isi ataupun terpijak biji kurma ataupun pakai sandal atau slipper tak betul. Dia akan start, dia makan kaki, lepas tu tengok tak baik. So memang perlu di refer kepada pakar bedah vaskular awal kalau kita nak selamatkan kaki. Alright, so these are the things that we do. Selalunya salur darah kaki dia tak cantik. Kalau nampak ni ada blok kat sini. So bila highway tu blok, ni semua jalan kampung. So kalau nampak ni kita letak stand nak bukakan balik jalan highway tu in order untuk save the leg. So that's how I selalu describe kat patient. When highway get blocked, jalan kampung terbuka. Tapi jalan kampung tu kadang-kadang tidak mencukupi untuk accommodate certain things, especially bila kaki tu ada luka. Alright, ini dalam keadaan perokok bila kalau nampak ni dia punya plak tu tebal yang tak boleh nak plasti, so kita buat operation, so kita buka, kita keluarkan dan kita tutup balik. Alright, ni saya letak gambar ni sebab ni adalah bos saya masa saya MO di Kajang Mr. Andre Das dengan Miss Azlin. I think they inspire me to become a general surgeon masa tu when I was a MO. Alright. So selain daripada operate di UKM, saya juga mengajar. So ini ada one of the national punya basic surgical skill workshop. So nanti you all dah sampai peringkat ni yang you all boleh join. Jadi one of the thing that kita ajar is how to gowning, how to wear your glove, selain daripada all the basic suturing. So the thing will take about 2 days course. And then yang ni adalah untuk master student saya. Dia orang datang rotation every 3 months. Jadi saya akan ajar basic nak sambung salur darah tu. So nak bagi the texture of the tissue tu, kita orang pakai usus ayam. So but we have the sets apa semualah dekat tempat lab tu lah. Alright, ni my team, my scrub nurses vascular. Kita ada one of our run masa I think dah lama dah ni, dekat 4-5 tahun juga. Okay, ini kerja-kerja masa saya general surgery Banyaklah benda-benda pelik macam ni kan. Yang tak ada kerja, cek kerja, yang ni pergi tindik sana sini, put that ring, this ring, all sorts of things. So ni adalah weekend, diorang mabuk dan diorang put dan sekali tak boleh keluar. So I have to put patient bawah bius penuh. And then so for your information, this is not the only thing that I keluarkan daripada NS. This is another thing juga. Okay, and then pada siapa yang buat naif ke tak apa, tutup mata je. So I dah pernah buat keluar botol pun pernah. So these are all general surgeon punya work lah. Okay, so another one as a surgeon, I mean in such a way surgery train you not to be judgmental. So your patient can be anybody,
Right. So ini case yang saya pegang ni, limpa dalam patient thalassemia. 10 years old, thalassemia, masa tu saya kat Serdang. Bila thalassemia ni kan sel darah merah dia abnormal. So your spleen akan start makan benda yang tak normal. So spleen dia jadi besar. So we have to remove it because dia punya hemoglobin lagi susah nak maintain sebab dia duk keep on eating semua sel darah merah dia. Okay. Okay, ni student saya masa saya mengajar di CUCMS. I think kalau kat UKM muka dia orang tak ceni rasa. Dia orang tak senyum sangat sebab kat UKM saya lebih garang daripada CUCMS. So, okay. Alright, so ni one of the operation yang saya buat untuk repair aorta. Sekejap saya tengok gambar menarik lagi tak? Nanti kita cek lagi. Okay, this one of the case yang masalah dengan vein yang sangat teruk, boleh jadi sampai macam ni. So we do some plastic work kat sini. Kita remove benda ni. Okay, then after that they get healed better lah. Kalau tak, bayangkan dia tak boleh nampak jari kaki dia sendiri pun. Nak potong kuku ke apa semua memang tak boleh. Alright, eventually it become like this. Okay, so ni gambar hiking saya on weekend. Saya saja tunjuk yang nak bagi tahu yang selalu orang kata doktor ni study teruk, kerja teruk, itu semua teruk. Memang saya rasa kerja apa-apa pun teruk sebenarnya, sama je. It's just that you must love your work and you must enjoy your life. So yang ni I pergi Kuala Kubu Baru, I buat water rafting and juga paragliding. Alright. Ni my son, I saja tunjuk, dia join I pergi PPV dekat Taiping. So masa tu DG turun. So we went to Pulau Pasir Hitam. Pulau tu ada 30 orang je dan kita vaksinkan dia orang di Jati. DG went for home visit untuk 3 rumah. So ada satu rumah tu kita dah pujuk dah the day before. Mati-mati memang tak nak vaksin. Dia nampak muka DG on that day tak cakap apa. Terus inject, DG inject lah. Okay. Alright, ni contoh usus You all belajar bawel, you all punya usus dalam 7 meter. Okay. So yang hitam, yang hijau ni adalah usus yang mati bila salur darah block for whatever reason. Then you kena keluarkan. So to be compatible with life, you kena ada minimum 100 cm, maknanya 1 meter of small bowel. So ini kerja-kerja general surgeon lah basically. So I'm still doing if I'm on call lah. Right, ini kanser yang nampak macam tak ada benda kan, okay? Tapi dia orang akan refer dekat vascular sebab dia melekat dekat major vessel, aorta, infravena cava, sama juga dengan yang ni. Nampak je macam ni, but operation macam ni memang it took like 7-8 hours. Right, ini saya letak gambar ni sebab ini gambar cacing. Rasanya nama dia, saya rasa Ascaris lah, Ascaris lambrocoides. I hope I'm not wrong. Zaman sekarang you tak jumpa dah benda ni, tapi kita jumpa sebab patient ni adalah patient Rohingya. So it's a refugees. Very sad, very sad. Datang, dia baru sampai, very dehydrated, dia datang usus dia pecah. So kita orang go in, kita orang ingatkan kita orang go in, bila cakap go in tu maksudnya go to theater lah. So we thought is selalunya ulcer perut pecah lah. Then tengok-tengok actually cacing memang banyak. So kita keluarkan yang mana boleh keluar dan kita orang repair bowel tu. Post operatively kita cover sebab usually kalau kita ambil ubat cacing, kita ambil sebiji je kan. So untuk kes-kes yang dikata severe ni, kita bagi ubat IV and kita bagi a week. Wah, memang cacing keluar kot hidung, keluar kot mulut, keluar kot. Ya, sangat-sangat kesian, memang kesian. So betapa bertuahnya kita sebenarnya, kita tak ada masalah makan. In fact kita ada masalah terlebih makan. We are not malnourished. Kita punya hygiene are good. I rasa macam masalah ni tak, kita tak adalah masalah hygiene, masalah cacing ni memang tak adalah. Okay,
Ini gambar-gambar dalam UT. This is my Tok Guru vascular surgeon Datuk Hanafiah. Okay, this is when kita keluarkan darah beku dia punya rule selalu bos kata make sure that memang ada darah terpercik macam ni lah. Kadang-kadang bos saja nak cek pasal lah, dia saja nak kenakan kat muka pun ada juga. Okay, so these are the things that sometimes people call us to stand by. Accident, ada besi termasuk kat leher, takut terkena arteri di leher, then dia orang minta vascular standby gitu. Alright, so this one is a big case. Patient ni accident, major vessel dia in the thorax, injured. So masa tu Prof Hanafiah masih buat call lagi. So dia datanglah operate dengan I masa tu. Alright, this surprise, I rasa 2017 ni. Just nak bagi tahu that walaupun kita orang kerja, kita orang tak adalah sampai level, sampai tak ingat birthday this is memang surprise lah, sebab kita orang ada kelas kat bawah, tiba-tiba dia orang cakap, Miss, bos nak sambung buat CME lagi kat atas. Dan I was like kesing orang tua tu lah, cakap, ya Allah nak CME apa lagi orang tua ni, tengok, ada kek rupanya. So okay. So this is, siapa nak buat surgery, you must know this. Professor Emerita Fridamia. So she's kita orang panggil mother of surgery lah, very senior. So macam lambang of female surgeon jugalah kat Malaysia. So she's from Burma actually. She's a Burmese, she's a breast endocrine surgeon. Dia tok guru kepada kita punya DG. Yang ajar, yang train master and juga subspecialty. Alright. So saja je nak letak, saya terjumpa gambar. Tak adalah terjumpa, memang ada pun. Ni gambar graduation masa dekat Maktab. Kita orang just pakai baju kurung hitam dengan kain sampin tu. Kain sampin sama dengan MSKK. Sekarang tak tahu sama ke tak. Okay, ni Cikgu Hanita, ni Cikgu Fiziks. Okay. Anyway, fizik saya ke laut lah masa kat typing. Bukan fizik je, I think at math sampai sudah I tak faham apa yang belajar. Mujur lah. Hari ni untuk my banking nak bayar bill semua, I don't need my maths at all. Okay, yang ini gambar saya masa saya undergrad. Sebelah ni Dr. Hafizah Salih, saya tak tahu dia join ke tak. Dia BFF. Kita orang kenanga wing A bawah. I tak tahu sekarang tak panggil kenanga dah. So dia bilik, depan bilik I. So and then USM sekali. So we graduated sekali. So betapa busynya masa houseman tu. I dapat cuti 2 hari je ke 3 hari. I don't even have time to take my robe. So masa tu Hafizah dia tak start houseman lagi because dia houseman di Sabah. So dia delay kan sikit until lepas graduation. So she's the one that took my robe apa semua tu. Alright. So this is the postgrad. So UKM dia pakai arwah Fadil Indro, I panggil topi lempeng. Sama dengan PhD punya topi. Cuma kita orang ada this one. Dia ada merah kat situ. I think recently I nampak UPM dah start pakai topi bulat juga. Okay, ini X-ray ni. To those yang tak tahu kalau tak pernah dengar atau pernah dengar body packers body packers ni adalah orang yang seruduk dadah by telan. So actually laki dengan perempuan dia ada maximum amount that you boleh telan untuk you seruduk dadah ni. Jadi patient-patient macam ni ada yang end up kadang-kadang usus dia pecah ataupun dia dapat toxicity daripada drugs tu itself. Okay. So kalau pecah dan masuk dan kita orang kena operate and kena bawa keluar and semua polis keliling lah sebab they have to document, nama kita orang pun ada kat situ. Kalau tak, tunggu they shit the thing basically, that everything must be documented. Okay, alright. Tunggulah keluar semua sekali and dia akan ambil serial X-ray to make sure that everything clear lah. Okay, sebagai bahan bukti lah. Alright, ni I rasa gambarnya I ambil sebab this is my last day dekat Serdang. So I dah habis operate, so I left ni. So ni one of operation untuk cancer usus actually.
So this is how the OT setting kalau you nampak banyak meja. So you akan ada primary surgeon selalunya duduk on the right of the patient. Left they will be the first assistant. So kalau patient yang melibatkan kita nak sambung daripada lubang buang air dia tu, and nurse, so kita akan letak in this kind of position lah. Okay, so this is kita panggil scrub nurse. Nurse yang akan bantu kita untuk bagi barang-barang ni lah. Selalu kita akan cakap apa yang kita nak, and selalunya kalau macam dalam vascular kita dah ada special vascular scrub nurse yang dah biasa dengan kita, dah tahu perangai kita, dah tahu dah bila kita tengah marah, bila kita tengah perli, bila kita tengah tu lah. Okay, diorang je yang faham. Alright, ini adalah usus besar. So kalau nampak ni part of this is part of your small bowel until then dimasuk ke large bowel. Jadi kes ni adalah kes pendarahan usus di mana semua tempat ni berdarah. Sebab dia ada develop bila umur dah tua, selalu sembelit, dia ada macam belun-belun. So dia bleed. So operation ni terpaksa dibuat untuk menyelamatkan nyawa lah. Kita tak nak lah dia bleed sampai dia mati kan. Alright, ni contoh kanser usus yang pecah. So tu ada nampak keluar tai kat situ. Alright. Dan bila dah bawa keluar, ini daripada dalam. Ini normal mukosa. Ini adalah kanser daripada dalam yang kita boleh nampak. Okay. I hope that tak ada yang muntah kat rumah tengok gambar-gambar ni. Kalau bukan student, takut ada bapak-bapak student ke kan. Batch-batch saya pun saya nampak banyak nama keluar tadi. Okay, kalau agak-agak tak tahan tu boleh tutup mata. Alright, this is case yang patient dilahirkan dengan abnormality salur darah. Dipanggil AVM, arteriovenous malformation. So yang ini pun dia akan refer kat kita lah untuk buat rawatan. Okay. Ini adalah satu case yang memang pelik. Patient ni ada fistula untuk dialisis. So bila kita ada fistula, kita akan puncture dekat vein. Kita tak puncture dekat arteri. Tapi patient ni diorang puncture dekat arteri. So jadi arteri dia jadi macam ni. Dan sangat bahaya. Ini tak boleh biar lah. So what we did, kita reset and kita recon. So this is a new one lah. So kita bagi dia new artery. Vascular ni sebenarnya banyak macam plumbing job jugalah. Okay. Alright, ni saya present paper 2017 tak silap saya dekat France. So kita orang memanjangkan sikit kaki langkah pergi jalan kat Swiss. Ni kawan saya vascular surgeon daripada Jakarta. Alright, so ini one of the major surgery 7 jam 8 jam when actually kita replacekan salur darah aorta dia and kita buat sambungan kepada salur darah yang supply kepada usus dan juga kepada kedua-dua buah pinggang. So it took us about 7 to 8 hours lah to settle benda ni. Alright, so ini yang saya maksudkan aorta, pembuluh darah agung. So bila ada bengkak ni, dipanggil aneurysm. So kita gantikan yang macam ni lah. Ini diagram dia. So inilah yang kita buat. Nampak macam simple tapi tak simple lah. Kalau datang masa dah pecah, 90% patient boleh meninggal sebenarnya. Alright. Okay, so ni selepas dah siap dah sambung atas dan bawah. So kita akan tutup lepas tu. Okay. Ini gambar di endovascular. Bila endovascular ni satu teknologi. Sekarang ni bila macam case study kita tak perlu buat open surgery kalau patient tu berisiko tinggi. Jantung dia tak bagus ke, paru-paru dia tak bagus ke, tapi stent tu 40,000. Okay, so dan dia bukan sekadar mahal, juga boleh ada banyak komplikasi jugalah. Tapi kalau kata patient memang tak sesuai buat open surgery, dan this is another option for the patient lah. Okay, so this is the standard kita masukkan. Ada yang 40, ada yang 65, ada yang 55, bergantung kepada patient punya condition lah. Okay, right. So kalau Eva stent tu berkuman,
inilah dia rupanya. So kita terpaksa bawa keluar and kita terpaksa buat bypass lain. Dan operation ni adalah bukan satu operation yang kita orang gemari lah. I think what this one also took us about 8 hours and feel like crying. So, okay. Alright, ni daripada CT scan nampak aorta tu bengkak kat sini Alright. Okay. So, saya rasa you all belajar biologi kan. So, nak tunjuk sebenarnya you all kita stand This is normal. Kalau nampak ni semua normal aorta, tapi nampak ni ada balloon ni kan. So, ni aneurysm. So, kita buat stand ni juga. Okay. So, kita tak payah buka chest dengan hanya buat benda ni So, aorta ada ascending aorta. Okay. Ada descending aorta. Okay. So, this is aorta arch. So, dia ada 3 salur darah yang penting, supply tangan dan juga ke otak. Okay? Saya tak tahu you all belajar ni ke tak. Tapi yang saya ingat masa saya form 5, kita orang belajar aorta lah. Okay, so this is the grandfather of vascular kat Malaysia, Prof. Yushak. And this is the father of vascular of Malaysia, Allahyarham Datuk Dr. Zainal Arifin. Saya berkesempatan kerja dengan dia di HKL pada 2018 So dia pass away because of descending thoracic aorta cancer yang descending aorta. So irony when actually vascular surgeon dapat cancer of that, sebab it's very rare. It's a very rare cancer. So ni tengah Datuk Hanafiah. So ini kita ada bengkel operate pakai anjing. So kita untuk general surgeon sebenarnya. So kita dapat feel handling aorta yang still pumping. So is either pakai anjing atau pakai Hinzi. So kita selalu organize that kind of workshop lah. Right? So ni antara case-case yang kita deal. Ini ada case daripada one of the hospital in Perak. Patient kena dengue, masuk line dekat kaki, end up macam ni, orthopedic nak amputate. And then family nak saman, they call us for opinion. So we took over the patient tanpa janji apa-apa, but we'll see. So we debrided. Eventually the wound closed lah. So we managed to settle the thing without amputating the leg. Okay, ni set in operation theatre. Okay, ni dalam bilik. So classes as a medical student usually kita panggil bedside teaching. So selalunya kita buat bedside tu bukan bedside korang kat rumah tu, bedside dekat ward lah. Bedside kat rumah tu jadi lain. Okay. Lepas tu, but on and off ni bukan zaman COVID on and off tukar angin nak buat kat my room ke, then dia orang datang, I mean they clerk their cases, then we discuss the cases that they clerk in my room. Okay. Alright. So I hope that I am a great teacher lah. Okay. Alright, ni gambar reunion after 20 years. Okay. So kita orang buat kat Putrajaya. So now dah 25 years kot. Kita orang tinggalkan alam SPM. Right, this is quite recent when banjir dekat Langat. So one of our batchmate rumah dia terbabit lah. So kita pergi dah jadi macam mini reunion lah, selain daripada kita kemas-kemas, tolong kemas, bagi moral support lah dekat kawan kan. So you must remember whoever you are, silaturahim, friendship, kena jaga, jangan sombong sangat penting benda-benda tu sebab bila kita susah, bila kita ada masalah, sebenarnya kadang-kadang kawan-kawan kita lebih membantu daripada kita punya own family so okay, ni Kazakhstan saja letak gambar. Ni cikgu biologi zaman kita orang. So I tak tahu Aisyah sempat ke tak, sebab I rasa dah pencen more than 10 years ago Cikgu Rohani. Sebab Cikgu Rohani memang Saya sempat sebab Cikgu Rohani ajar daripada first batch of MRSN typing.
So most seniors, kalau yang senior-senior daripada saya memang kenal. So bila jumpa balik, saya selalu gurau lah dengan dia. Cikgu ajar saya pasal IOTA. Sekarang ni IOTA tu saya punya mainan. Cikgu selalu, itu saya punya joke lah. Okay, so ni dekat OT dengan saya punya student. Ni gambar kat typing saja saya letak. Saya tak tahu sama ada lagi tak tunas saintis ni. Ada. Ada lagi ya. So zaman tu sama ada tunas saintis atau reka cipta kan. So kita orang menang nombor 2. Saja nak declare. So masa tu kita orang hide dekat ni classmate saya. Kita orang hide dekat Bukit Suria. Dr. Leni kelas mana? 505. Tapi homeroom sekarang dah tukar nama. Dulu kita orang pakai Intan. Dulu pakai Batu Permata kan. So saya homeroom Intan. So masa orientasi kita orang hike Bukit Larut. Zaman saya orientasi pergi zoo. Alah, tak best lah zoo. So itulah saya macam terfikir juga nak buat hiking ke Bukit Larut balik after 25 years. Tapi saya takut nanti saya daki seorang-seorang. Okay, ni minggu aktiviti ada lagi kan. So masa tu boys pergi, saya tahu banyak boys batch saya dalam ni. Boys pergi minggu aktiviti dekat Sungai Siput ke mana tak. Tapi girls tidak dibenarkan, tapi I faham sebab kalau jadi apa-apa susah kan. So bila boys tak ada, form 5 pun tak ada, korang boleh imagine tak maktab tu jadi apa. So kita orang memang, so this one of the thing lah, kita orang main masak-masak kat belakang tu. Right? Alright, ni saya rasa 3 tahun lepas kot. Saya pergi, ni kelas saya tu saya ambil gambar kat sini. So Cikgu Rohani, Cikgu Hajira dan Cikgu Fauzi. Okay. Alright, so these are Vascular Surgeon of Malaysia. These are my boss and colleagues in Serdang. Yang ini from UKM. Ini quite recent. So these are all vascular surgeon daripada uni, daripada UM, UIA dan USM. So this is my boss dekat UKM. So it's a not only males world, I will call it as alpha male dominant world. So siapa yang tak tahu alpha male ni apa, kalau you all tahu pasal haiwan, kalau dia come, dia selalu in group. Contoh macam monyet dekat emergency typing tu. Kalau you all perasan dalam satu group, there will be satu jantan yang jaga protect dia. Kalau you all kacau siapa-siapa dalam group tu, yang jantan besar tu akan kacau you. That's what we call as alpha male. Okay. Alright, ni saya hide Gunung Angsi. I rasa must be 3-4 years ago lah. Okay, so this is clinic setting. Ini anak Cikgu Hajira. So student belajar bukan only bedside. So masa kat klinik pun they will join my clinic. Okay, so kadang kalau ada case they will clerk, then they will discuss. So that's how you learn. It's not only you read your textbook. You belajar by discussion apa semualah. Kalau you just baca buku you boleh pass exam, then duduk rumah je lah, you tak payah datang. So tak boleh, nak jadi doktor memang you have to go through this. So you have to go to the ward, you have to clerk the patient. So I still remember masa I dekat USM dulu, 7:30 lepas maghrib, by 8 tu kita orang dah pergi ward, dah pergi clerk patient. Pukul 9-10 dan kita orang balik lah. Kalau dah final year tu memang no joke lah. I think every day 8 to 11 tu memang study je lah. Sebab there's too many things to cover, and tak boleh nak main-main. Okay. So itulah, you kena ingat bila you nak buat medik tu memang full of dedication. Alright, so these are the time that free ataupun end of posting, then bos nak belanja ke apa, then kita pergi. And then this is not zaman COVID nanti you cakap kita tak pakai mask pula. Okay, this pun bukan zaman COVID. Alright, ni masa I kat USM, so ni Dr. Hafizah juga, banyak pula gambar dia. Kita orang adalah hari-hari tu buka lah, hari itulah, hari inilah. Okay. Okay, ni kita orang ada buat community service, community study. So we basically ada mak angkat dan kena duduk kat situ. So we were posted dekat Kampung Laut, dekat Tumpat.
So ada dekat situ ada laut, mak angkat I jual nasi kat tepi kat kampung tu lah, kat tepi jalan tu. Alright. So I saja share gambar ni, ni Mr. Faizal UIA, dia super senior SPM 1986. So ini gambar dah lama dah. We went to IoT Asia I think 4 years ago kot dekat Hong Kong. Ini quite recently, kita orang ada intensive course untuk student. So we just realise that we are from Emerson Taiping after jadi FB friend lah, bila dia tengok kita share ni kan. Kira SPM 86 tu memang first batch of Taiping. So diorang started masa dekat MRC Muar tu. Alright. So ini masa dekat PPV Pulau Pasir Hitam lah. Ni memang patient ni tak boleh jalan, so diorang hantar dengan dia ambil gambar, terus ambil sebab I rasa gambar ni cantik lah. Okay. Ni DG sendiri bagi vaksin dekat Jetty. Okay, just ambil gambar. I tak tahu you all ada lagi tak. Sebab I still remember masa I punya biology punya kelas, kita pergi tengok bakau ni. Ni dekat Kuala Sepetang. So bila I datang untuk PPV tu, memang I teringat lah zaman, bernostalgia sekejap lah kan. Feeling seorang lah. But I texted Cikgu Rohani lah, hantar gambar. Okay. So ni contoh kaki accident yang di refer, tapi ini adalah kaki yang tidak boleh diselamatkan lah, yang memang kena potong lah. Okay. Alright, ni gambar Tasik Taiping. I tak tahulah you all sekarang PJ kena pusing ke tak. Tempat ni masa I student, sumpah memang I menyumpah. Tapi bila dah sekarang, Aisyah dah gelak lah. Tapi sekarang I pergi Taipei, I wajib job ni. So masa IPPV 4 hari tu, tiap-tiap pagi pukul 6.30 I dah keluar dah. Walaupun orang remind takut jumpa buaya lah, rimau lah apa kan. Daripada zoo terkeluar lah I kata, dan dah adalah 6:30 keluar pergi job. Alright. Okay, ini adalah case yang patient ada stroke. Patient yang smoke, mokok, patient kecil manis, dah tinggi kolesterol. So nampak. So ni keratit dekat leher. So ni nampak you punya atherosclerosis tu. Okay, alright. So what we do, kita buka, okay, kita remove. Ni dia. Nampak je kecil, cukup buat masalah patient stroke. And kita patch, tutup. Alright. This is Maldives. Alhamdulillah, I think this is the last trip that I pergi dengan arwah father-in-law I. And my student is a Maldivian. Jadi senang jugalah kita orang nak pergi masa tu, dia settlekan the accommodation apa semualah. Alright. Okay. We are going to our quiz. Saya just nak tunjuk ni adalah easy solution penaja kepada hadiah quiz. Okay. So Aisyah nak buka question and answer, question untuk daripada student dulu tak? Nampak chat ni ada 9 ni. Itulah. Sekejap Okay. Kita nak jawab soalan student dulu ke? Doktor nak bagi soalan dulu dekat student? Boleh jawab soalan dulu kot. Okay. Soalan yang pertama, Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, what are the longest and the hardest surgery you had done? And macam mana doktor handle the pressure or stress from work? Okay, kalau yang saya buat tu saya rasa 7-8 jam lah. Tapi I think the longest op that saya pernah assist masa saya master student, start pukul 8 pagi, habis pukul 10 malam, dan saya tak stop langsung. Sebab saya takut dekat bos. Jadi saya rasa saya Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak sekali lah. So jamak lah. Bukan jamak takyah jamak takhir lah. Saya tak tahulah jamak apa saya buat. Korang jangan tanya. Tapi saya semayang lah lepas tu. And masa tu juga rasa bladder dah penuh dengan urine sepenuh-penuhnya. And kita orang just tahan aja. Operation tu adalah operation cancer esophagus yang kita buat secara laparoscopik. Okay. Macam mana doktor handle the pressure stress from work?
Satu, saya rasa saya minat bidang ni. Jadi saya tak pernah rasa, bukanlah tak pernah, kadang rasa stres. Dia tak stres tau, dia jadi upset kalau macam after all your hard work then patient not doing well. Tapi at certain point bila you dah sampai satu level maturity, then you will tell yourself that actually you dah buat habis dah. And you are only a human being, you punya capacity sampai situ je. At the end of the day, Allah yang decide, Allah yang tentukan. And kalau you explain to the patient daripada awal, cakap elok-elok, selalunya memang tak ada masalah lah. Doktor, nak tanya macam mana nak jadi surgeon yang hebat macam doktor? Okay, Amir Faris Zakaria ni is a spine surgeon, my batch. Tak adalah hebat mana, tapi I think okay lah macam ni, nak jadi surgeon, bukan jadi surgeon yang hebat. Nak jadi surgeon sahaja need dedication and need discipline, tak boleh malas. Okay, I rasa siapa yang pandai memang bonus lah. Sebab saya ni tak berapa pandai sangat. Dekat MRSN saya biasa-biasa je. Okay? Saya bukanlah orang yang fall flat ke, top 50 ke, tak ada top 100 ke, tak. And requirement kita untuk MMC pun, we just require minimum of 4B. Because we know that actually those people yang 4B ni, yang actually they have become excellent specialist, memang kita dah tengok and kita dah survey sebab ada orang excellent academic tapi sekali bila masuk kerja tak makan menangis, tak dapat cuti menangis, bos marah menangis. I cakap betul, you all nak jadi doktor, jadi houseman pun you kena muka tembok. You bayangkan I dah sampai level habis specialty, memang betapa temboknya muka I in order to survive. So I banyak kawan-kawan yang memang pandai, memang terror. Ada setengah tu memang they have the natural gift, boleh operate. Macam I think I have to work a bit harder, I have to do more, I have to brush up my surgical skills, semua nak compare dengan diorang. Tapi diorang susah nak habis master because of you tak boleh control your ego, you gaduh dengan your boss, you rasa you bagus. So itu ilmu what we call as soft skill kot. You kena belajar, you tak boleh nak besar kepala semua. And I think mana-mana bidang pun sama. Kalau you nak sukses, you ni. I think Mr. Amir Faris, orthopedic surgeon pun kita panggil Mr. Mr. Amir Faris will agree with me regarding this statement. Okay, Sabrina. Salam doktor. Is it true kalau jadi doktor kita tak ada masa sangat dengan keluarga? True. I keluar gelap balik gelap. I'm talking about masa I master, especially dengan subspecialty training. Sekarang bila dah consultant, I'm more flexible lah. Okay. So bagi I senang. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Quality time is very important. I keluar gelap tu, I hantar anak-anak sekolah, balik pun I ambil. So and then bila kat rumah, I make sure that I do everything for my kids lah. I tak biar my maid buat lah masa dia orang kecil-kecil. So sebagai bukti, bila I tanya balik anak-anak I dah besar ni, I tanya balik, dia orang tanya kan, ingat tak masa I tinggalkan dia orang apa semua tu, dia orang tak berapa ingat. That means benda tu tak pernah jadi, maksudnya kata for them I'm always around. So that's how important you kena make sure that masa you tu nampak tak dengan dia orang. Dia orang tak berapa boleh recall pun. Dia kata tak berapa tak ni. Cuma masa I kat HKL tu, I think my youngest tu bila tiap-tiap kali I ambil bag nak kemas my on call bag tu, dia akan nangis lah. Yang tu je lah. Right. Doktor, tanya kalau nak jadi doktor surgery atau kardiologi, doktor lebih baik pergi universiti mana ya? Dari universiti tempatan atau universiti luar negara? Oh, okay. Saya rasa I'm not in the position to tell you mana better. To me satu je. It depends on your attitude. Sebab I've seen yang overseas bagus, ada yang overseas tak bagus, ada yang local bagus, ada yang local tak bagus. Cuma if you have the opportunity to know both maksudnya undergrad kat sini, postgrad kat luar, atau postgrad kat luar, undergrad kat sini, postgrad kat sini, then it will be better. Sebab at the end of the day, it's all about you, Okay. Daripada Alif Muzaffar. Momen-momen waktu surgeon, post surgeon yang paling doktor tak boleh lupa. Dia susahlah nak kata tak boleh lupa tu tak. Cuma kalau nak kata detik-detik yang selalunya first time jumpa tak tahu nak buat apa. Yang tu memang memang ada. Tapi itulah saya rasa kelebihan, bukanlah kelebihan.
nak jadi surgeon ni, nak compete dengan pakar lain, saya selalu panggil ourselves as penyapu sampah lah, sebab the one that orang lain tak nak manage, orang lain tak tahu nak buat apa, and dia orang just panggil surgeon to settle, you know. And then at 2-3 AM, I still remember when I was a junior surgeon, you know, when other people sleeping at night, you know, kat rumah, we are still in the hospital doing round in the whole hospital, tengok patient kat kecemasan, clearkan everything, you know. So you tak ada pilihan untuk tidak buat. Jadi ada masa yang you are the only one kat situ, you dah buka, you dah jumpa, you tak pernah buat, tapi you ada your principle of surgery. So there's always first time in doing things. Kat situ memang kena ada keberanian lah. Kalau tak ada keberanian, dan memang susah sikit lah. Maaf bertanya, apakah perbezaan antara CS cardiothoracic surgeon dan vascular surgeon? Mungkin kot. Cardiovascular surgeon adalah dia macam ni, cardiovascular ni US pakai cardiovascular, kalau kita pakai cardiothoracic. Jadi cardiothoracic surgeon ni yang buat jantung, cardiac bypass dan anything related dalam thorax. Kalau ada masalah paru-paru macam lung cancer, so that's what we call cardiothoracic. Okay. Vascular surgeon dia handle semua salur darah yang tak berkaitan dengan cardiovascular. So dekat leher, carotid, tangan, kaki, yang dekat perut lah, aorta. Sekejap, tadi ada tulis, saya rasa soalan Uwais ni tak habis. Saya tak habis jawab. Boleh. SPM tidak straight A. Tak apa, sebab kita minimum requirement untuk MMC science subject 4B. Bukan semua A. Cuma problemnya bila you nak compete, you kena score masa you matrix atau A level ke ataupun IB ke apa semua, sebab you nak fight into masuk medical school. Tapi ada few tip and tricks you nak masuk medical school. Saya tak tahu medical school lain, tapi kalau UKM yang kita interview masuk, bila you masuk minimum 3.8. So once you masuk, kita orang tak tengok dah you 3.8 ke 3.9 ke 4. Bagi kita orang sama. The difference between each candidate is your X factor. Kita tak nak orang yang ulat buku, kita orang tak nak orang yang tak confident, kita nak orang yang masuk confident. Saya cakap, you kena ada, kata dia ada talent, macam I ada talent in fotografi, ataupun saya debater maktab, okay, ataupun saya BWP, kita nak macam itulah. Ada seorang tu penyanyi choir kebangsaan, yang orang-orang macam ni kita nak, sebab kita tak nak ulat-ulat buku ni dalam medical faculty. Right? Bolehkah ada seorang surgeon tu different specialties? Okay, Dek, nak buat satu specialty pun rasa dah bingung. Ada orang buat double specialty tapi sangat rare. I think I myself, I pernah jumpa seorang je masa I dekat USM, my lecturer. Dia buat physician dengan NS ke, I tak ingat. Tapi itu pun dia buat kat overseas. So memang tak ada. Sebab kalau you ada dua specialty pun, you tak ada masa nak fokus into two clinics. Okay. Okay, Dr. Leni, ada yang PM saya. Alright. Soalan. Tapi lebih kurang lah saya bacakan. Boleh tak doktor share apa pengalaman yang paling mencabar yang doktor pernah lalui untuk bergelar doktor ni? Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pengalaman doktor, would you say journey untuk nak jadi seorang doktor ni susah ke? Okay, saya kan nak kata tough tu, I think the whole journey is tough lah. Tapi I think the toughest thing that the first one is my HKL posting masa saya buat start specialty lah, 1 year tu. Travel jauh daripada Bangi ke HKL, and then I think the training is really tough. I think the first 3 months I easily lost 5 kilo and I get severe reflux masa tu. Memang severe reflux. So those kawan-kawan saya yang ada dalam group ni ada yang tahulah, but determination lah. Masa tu I memang determine I nak buat, so I just buat je lah, And then you dah buat benda tu at
umur pun you dah senior kan, you dah mature dah ni kan. So nak go through benda tu macam quite tough juga sebenarnya. Tapi I mean I went through it lah. Then the second part yang I rasa toughest in my life is during masters, surgery that 4 years tu lah. When actually I think I almost macam work like every day, weekend on call tak on call pun you dekat hospital, you know. You operate until 3 AM in the morning regardless you are not on call or you're on call, you have to wait for cases, you know. Then I conceived my third son masa tu. I still remember I operate like every night sampai pukul 3 pagi, every night sampai 3 pagi, and MAC di tepi tu Sungai Besi tu lah usually sebab kedai tutup, you balik pukul 3 pagi, you tak sempat dinner, 3 pagi pun nak dinner, memang you stop dekat MAC tu je lah yang makan. Bila I lalu je, I akan ingat benda tu. So memang kalau tak kuat memang boleh tergulik. That's why I think Ami pun tahu memang ramai yang quit ramai yang quit sebab tak tahan. Okay. Ada lagi satu soalan doktor. Is it better untuk buat foundation A-level atau matric untuk this medicine path? Actually kan dia susah nak cakap tau, sebab kadang you nak macam ni tapi you dapat ni, you cakap dapat macam ni dapat macam ni, depends on your result, depends on rezeki, depends on scholarship. To me at the end of the day, you buatlah apa pun, apa yang you dapat, you buat betul-betul to get into any medical school, you are very lucky. Tak kisahlah IPTS ke, IPTA ke, overseas ke, apa ke, sebab that's only a ticket. So yang penting nanti bila you dah jadi doktor nanti, you sendiri how you carry yourself untuk jadi doktor yang baik. Dia macam your intelligence tu dekat permulaan, tapi buat boleh bawa kita towards the end tu is your attitude lah kan. Ya, betul. Your attitude and juga you punya personality. It's very important to have a good personality sebab you tak boleh kerja dengan keadaan orang tak suka you. Tu penting juga. Tapi at the same time you cannot be sangat lembik. Kalau you lembik semua patient mati. Tak nak push case, tak apa biar. So patient mati lah kan. Tak boleh lah, you kena firm lah. So macam tadi I kata, okay you nak start at 9 kan. Kalau I bagi arahan 7:30 knife on skin. 7:30 lah knife on skin. Kalau tak memang operation theatre akan ada puting beliung. So my scrub nurse dah tahu, my registrar pun dah tahu. Tapi kalau you put things macam tu, you tak perlu puting beliung dah. You cakap sekali je. Then they will follow you. And you buat macam tu pun bukan saja. You ada reason. I start 7:30 sebab I tahu pukul 9 ada kelas. You know, that kind of ni. Okay? I nampak ada orang masuk soalan lagi ni. Okay, dekat saya dah tak ada. Mungkin dekat Sabrina. Waktu zaman doktor kat Taiping, doktor kenal satu batch tak? And doktor, is it important to kenal satu batch like laki dengan laki, perempuan dengan perempuan? Sekejap. Aku kena digest sikit soalan ni, tapi macam ni lah. I think you all punya zaman dah lain dengan zaman kita orang. Zaman kita orang dulu macam susah sikit nak communicate dengan lelaki ni. Tapi to me, you should know each other. You should know each other. Sebab until bila sekarang after 25 years kan kita orang kenal each other. It's very important sebab you nak minta tolong kalau ada apa-apa kan. You must know your friends lah. Okay. I think sekarang pun sama je kot. I think sebab baru bila I pergi, tak adalah baru ni I pergi 3-4 tahun, I nampak you all okay lah. Tak adalah macam perempuan-perempuan, laki-laki sampai tak kenal kan. Okay. Doktor, boleh tak doktor share journey after SPM? Okay, saya SPM 1997. So zaman masa krisis. So memang tak banyak yang pergi overseas. So ceritanya saya masuk matric USM sebab sebenarnya saya nak masuk UKM. Ceritanya mak saya kan tak bagi saya buat medik. So dia sebab mak saya tak ada. Sebab dia nak suruh saya ambil farmasi. Dia kata jangan buat sebab dia doktor kan. Itu pun dia buat parasit lepas tu dia tak jadi clinician pun. Dia kata tak payahlah buat medik, kerja teruk lah tu lah ni lah. Tapi saya ikut cakap dia, saya pergi matric USM. Tapi masa saya nak isi tu memang saya letak medicine lah first choice.
In fact, saya rasa first choice, second choice, third choice saya letak. Medik itu memang berani mati punya pilihan lah. Okay, so Alhamdulillah, so 5 years in USM, graduated in 2004. Saya buat housemanship di Hospital Kajang, and then terus MO 3 years, MO surgery. Dan saya buat master di UKM. After that, saya jadi surgeon di Serdang 3 years before Datuk Hanafiah panggil saya balik ke UKM, join UKM. So saya resign KKM, join UKM. Alhamdulillah dah 6 tahun dah di UKM. Okay, itulah saya punya flow course. So all the while saya kat sini je lah, saya tak keluar lah. Belum ada rezeki lagi, later lah kot. Okay, ada lagi soalan? Dekat saya dah tak ada. Ada lagi adik-adik yang nak tanya Dr. Leni? Ramai juga ni, ada 120 kat sini. Saya ada soalan untuk Dr. Leni. What is your favourite macam go through to release your stress? Is it hiking tadi? Ya, hiking lah, hiking. Outdoor lah. Hiking and of course teh tarik session lah dengan kawan-kawan. Selalu petang lah lepas habis, dulu tak sempat kan. Sekarang ni bila dah jadi consultant tu, I think ada masa sikit. Before balik tu just hang out sekejap dengan kawan, setengah jam, sejam dan balik lah. Okay. Okay? Okay Dr. Leni, so kita main game dengan Okay. Okay, so kita go kepada soalan pertama. Saya share screen. Okay, so kepada adik-adik yang ada dekat Zoom ni, boleh buka application Kahoot. And then boleh key in game pin ni. Kita ada hadiah, dia bukan saya saja. Boleh masukkan. Dia ada 2 question. Okay. Kita akan bagi gambar organ. Siapa yang boleh jawab organ yang memang saya nyatakan tadi, dapat 100. Ada satu organ tu saya purposely tak sebut, tapi dia twins to the organ, kita bagi 200. Bukan biasa-biasa ya kita punya hadiah malam ni. So kita buka bagi ramai. Ini yang dah jawab ke yang bukan? Ni belum start lagi. Ni yang baru nak masuk. Baru masuk. Alright. Ramai ni Dr. Leni. Ini kira baru masuk ke dah jawab soalan? Ini baru masuk ni. Tak apalah. Baguslah. So lepas ni kan, classroom saya pun saya kena bagi duit kot baru dia orang jawab soalan. Kalau tidak kan semua tak jawab. Dalam kelas kena ada umpan duit punya. Koyak cikgu-cikgu ni. Okay. Ada lagi masuk.
Siap. Ni first time kita buat quiz ke? Ada je quiz tapi tak adalah guna Kahoot ni rasanya. Ada je soalan-soalan. Okay. So kita start lah eh. Everyone ready for the first question? Okay. Saya nak tekan start ni. Okay, masuk cepat. Okay, ready? 1, 2, 3. Oh, cepat ni jawab ni. Oh, 42 got it correct. So how do you decide for the... Okay, declare. Podium. Kita akan ambil seorang je pemenang untuk soalan ni. Oh, okay. Dia tengok the first one eh. Alright. So that one is RM100. Fatullah. Congrats. Fatullah nanti boleh tulis kat chat nama dengan kelas. Nanti boleh contact dengan Cikgu Aisyah. Okay. Kita ada soalan yang kedua semua orang. Okay. RM200 question. Screenshot. Sekejap Alright. Okay, sama juga kita guna Kahoot. So everyone can get ready. Oops. Okay. Boleh masukkan game pin ni. Oh, pantas sekali ni. Ni masuk balik. Right. Batch ni belum balik maktab lagi kan? Oh, saya pun tak sure. Semua orang ada kat mana ni? Adik-adik ada kat mana? Rumah ke kat sekolah? Kat rumah kan? Sebab my son TGB nak form 5 kak.
Dia orang balik 4 hari bulan. Start puasa. Ya. Okay. So number dah stop increasing. Kita start Ready everyone? Okay, ni arrow merah pula. Tadi arrow biru, arrow merah. Laju je. Okay, 48 answer correctly. So Tengok actually siapa yang it's dapat. superior vena cava. Dia ada dua. Kalau dia daripada bawah dipanggil inferior vena cava. So daripada atas dia panggil superior vena cava. So that's the vein, the biggest vein that go into your heart. Okay, so we have Hanif as our winner. Hanif boleh tulis dekat komen nama penuh dengan kelas mana. Nanti boleh Cikgu Aisyah contact. Okay. Tak ada additional question Okay, kita buka lagi. Kalau adik-adik nak tanya one last question kepada Dr. Lenny. Ya, Betul. I mean, I think this is quite a good opportunity for you all to ask about anything, direct. Maybe one day when time gets better, kalau Cikgu Aisyah nak bawa few datang ke UKM, then I can bring you all to Operation Theatre apa semua. It's not easy to get the opportunity, but I mean boleh lah sebab I duk bawa budak MCKK just because my boss budak MCKK kan. Yang MRSM tak hantar dan tak ada lah. Mana ada satu soalan Dr. Lenny. Salam doktor ada tips tak untuk orang yang kurang kemampuan nak hafal nama organ penyakit untuk sambung vaksin fail? Okay. I teringat kat one of my friend dia selalu cakap dia tak suka menghafal, dia tak suka biologi apa semua kan. Okay. Dia frankly saya belajar pada zaman saya medical student dan juga belajar pada masa saya dah start kerja. Saya rasa things get easy bila you start kerja. Sebab bila you dah kerja, you buka, macam bila you operate, you tengok balik benda tu kan 3D, you handle it semua, you lagi senang nak remember. Jadi kadang kalau medical student kan, bila saya operate diorang masuk UT kan, so lepas kita orang buka, katakan dah settle dah section apa ke kan, kita siap panggil lah, mai, come, you want to see. Kadang-kadang kita allow dia orang to scrub. Zaman tak COVID lagi senang, they can scrub and assist, so kita boleh tunjuk dan dia orang boleh pegang, no? Kalau macam liver apa semua. So that's the things that tolong membantu you untuk ingat. Maknanya you tak belajar daripada buku, you ada lab, you ada wet specimen yang you actually pakai cadaver tu yang mayat tu kan, ada ataupun plastik specimen. Of course tak samalah, kalau wet specimen tu lagi benda tu real kan. And of course kalau you belajar baca semua tu lebih baik lah. Okay, that's my tips. So at the end, you tak perlu hafal sangat pun sebenarnya sebab you understand. You understand and you've been doing it. So tak adalah you hafal pun sebenarnya. Saya pun jenis memang kurang kemampuan nak hafal juga. Okay. Salam doktor, boleh ke sharekan tips untuk exam masa dekat OK? Saya nak share kan, saya ni bukan top student sebenarnya tau.
Serius cakap. Saya rasa kalau you tanya budak batch saya, dia orang pun macam Lenny, semua tahu main-main. Macam tu je. So tak tahulah nak cakap tips. Tapi I rasa kalau you do your homework, lepas tu you make sure that latih tubi yang cikgu bagi tu, I rasa memang sangat banyak sampai nak muntah. So by the time exam tu, I rasa dia keluar balik je lah benda yang you dah pernah buat. Walaupun sampai hari ni I tak tahu macam nak jawab AdMaths I. AdMaths is always my apa orang panggil? Nightmare. Until now I still ada mimpi I tak boleh jawab AdMaths. Ni betul lah, serius. Dia memang menghantui lah. Mimpi tak boleh jawab AdMaths. Okay, alright. Okay, kat saya dah tak ada Salam soalan. doktor. If trial and SPM result bio macam tak okay, can. Dia bukan macam ni. You punya SPM, biology you kena minimum B. Sebab that is your MMC requirement. Benda ni jadi isu sebab kadang-kadang, okay, katakan you ada B, satu you dapat C. Okay, you pergi buat medik, parents you bayar. Okay, you hantar pergilah Mesir ke Indonesia ke apa. The problem is bila you balik, you tak boleh nak buat APC. Jadi macam mana pun you nak belajar ke, you tak nak belajar ke, you kena ada that minimum B in your science subject, termasuk AdMaths lah. Yang 4 tu lah, 3 science subject with your AdMaths. Minimum B. Okay. Diorang nak share result SPM, ya Allah. Ini nak gelak. Saya tak terror betul, sumpah. 5A1, 4A2. A2 saya AdMaths, which I rasa macam I bangga gila I dapat A2 sebab I ingatkan dah macam ke laut. Physics, I think biology. Biology I'm a bit upset sebab konon-konon suka biology lah kan. Apa lagi satu sebab kimia I A1. Saya tak ingat lah A2 lagi satu apa benda. Saya tak ingat. Tapi 4A2 lah. Itu pun I terkejut dengan result I. Sebenarnya lah. Cerita lama pula dia orang tanya. Dia macam ni. The problem bila you kat typing, kita terlalu obses dengan result SPM tu lah. You have to dapat macam ni. Ya. Tapi itulah, kalau ditakdirkan result you tak bagus pun, so that's not the end of the world. Cuma kalau you nak ambil medik, you kena make sure that minimum 4B dekat that subject, science subject tu. Then after at least you pergi matrix ke apa ke, you make sure that you score in order that you can enter medical school. So unfortunately, I tengok pattern if you lelaki, merit tu lebih sikit lah nak masuk medical school. Sebab dekat medical school ni macam budak lelaki ni macam nak pupus. Okay. Right. Okay, malam ni pecah rahsia SPM result I. I rasa kawan-kawan I pun This is live stream doktor. ramai. I rasa tahu kan, lagi I rasa lagi lama banyak lagi rahsia yang keluar. Tu macam mana doktor handle case yang baru first time doktor jumpa, because sometimes doktor akan jumpa dengan very rare cases and it is okay if you buat mistake time surgery. Okay, dia macam ni. Usually you can satu, you must know your basic surgical, dipanggil basic surgical pathology. That means you won't go wrong with it. Okay, number 2, kadang-kadang you tak pernah jumpa tapi you read what to do, you know. So then you read apa orang lain buat. So kadang case tu rare kan, apa tempat lain buat, apa semua, then you know what to do. And number 3, you always have your seniors to discuss. Kalau especially kalau elective. Elective you don't simply put operation then you buat, no. Usually you discuss, kalau you tak boleh manage dekat your center, then you will refer ke tempat yang boleh manage lah. Okay. Mistake time surgery, okay. Every surgery dia akan datang dengan dipanggil non complication, komplikasi yang memang boleh berlaku. Jadi setiap kali you nak operate kan, kita ambil consent daripada pesakit. Kita kena bagi tahu berapa percentage and apakah komplikasi yang boleh berlaku. Contoh kalau saya nak operate aorta tu, so one of the risk, patient boleh dapat heart attack, patient boleh dapat stroke, boleh ada darah beku pergi ke kaki,
usus boleh mati. Dan kita akan code less than 5%. So kalau kita explain to the patient aware, post-op dia develop, tapi kita kena manage lah, janganlah patient ada complication, kita biar. Dan kita kena manage and usually okay. Alright? Doktor, if we continue MBBS kat luar negara, boleh continue HO semua kat sana juga. Dia HO housemanship yang diterima pakai balik kat Malaysia kalau you nak balik is either Australia atau UK atau Ireland. I tak sure lah ada state ke ada. I rasa yang Commonwealth countries ni lah yang 3 ni. Jadi kalau you buat dekat, contoh you buat MBBS kat India, you buat housemanship kat sana, so dia tidak dikira So you kena balik sini, you kena buat balik housemanship kat sini. Okay. Kenapa orang yang tukar kos tiba-tiba lepas dah lama ambil medik sebab hilang minat? Ya, banyak. Satu, I rasa dia bukan hilang minat, I rasa dia tak minat. At the first place. At the first place dia tak minat. So ada yang juga yang terpaksa ambil sebab parents. Banyak juga saya jumpa parents suruh. Jadi kepada parents kalau ada lah kat sini, kalau anak tak minat dan tak payahlah paksa, kesian. Baik bagi dekat anak-anak orang lain yang I rasa deserve the place. Kepada those yang tak minat tapi just tak tahu nak ambil apa, nak ambil medik, I rasa macam tak payahlah. I think this is not a field that you should try and error. But again, I've seen a lot yang ambil medik habis but end up buat benda lain lah. Lepas tu dia ambil benda lain. Cuma kalau you nak pakai the title DR tu, you kena habis you punya housemanship. Kalau you ada degree tapi you tak habis housemanship, then you cannot wear, you tak boleh guna title DR tu sebab you tak ada APC. Every surgery rakam ke tak foto? Tak adalah. Not ni, lepas tu kadang-kadang yang cantik ada shot-shot yang cun-cun tu kadang dia orang ambil candid. Student-student saya ambil candid lah. Okay, so I think before I forget, lepas Jun kot, RTM ada buat shooting, ada satu episod pasal apa ni, life as a vascular surgeon in a week. So kalau you minat, so that episode memang purely about my daily activity in the hospital. So ada saya operate major case dalam video tu lah. So I think that one I pun tak nak tengok kot sebab I don't want to see my face when I'm doing that serious case. Okay. Oh, kalau HO kat India and tak nak repeat HO kena kerja kat sana lah kan. Tapi I don't think you will, sebab India banyak doctors. I tak rasa dia orang nak employ you pun. Most grad India memang datang balik buat housemanship kat sini. Jarang. Adalah 1-2 yang saja nak buat internship kat sana and then come back. Tapi usually tak. Usually dia orang memang balik buat houseman. Buat houseman kat sini. Okay. Ada lagi? Banyak juga soalan. I pernah buat ada sekali tu program emas hitam dekat UPM. I think more than 50 questions. And I hope today I do not scare anybody to become a surgeon. Because I used to listen to people buat sharing pasal kerjaya doktor tu. Bila I dengar, I pun rasa tak nak jadi doktor. So I rasa terlalu banyak bagi negatif sebab I rasa macam ni. I rasa kerja apa pun susah. Bukan doktor je. Satu. Number 2, kalau you tahu benda ni saham dunia you and saham akhirat, you pegang pada benda tu. Dan kalau dan betul you minat, sebab macam I ni, my priority if anything, patient's life dulu tau. If anything in the middle of the night, I'm on call, not on call, being paid or not being paid, patient's life is my first priority. So kalau macam major case, kalau I tak on call, kita tak operate seorang-seorang, kita akan operate in a team sebab big case kan. So tak boleh, maknanya kalau you jenis selfish, ini bukan dunia you. You know, you will put other people's priority before yourself. Macam tu. Doktor. Sekejap. Ada YouTube channel tak? Adik tak sempat nak buat YouTube channel. Doktor, in total how many years untuk jadi specialist surgeon? Okay. Untuk jadi surgeon, undergrad 5 tahun. I buat houseman setahun, 3
3 tahun MO, ada orang 5 tahun, so katalah 4 tahun purata, 5 tambah 4 9. So master 4 tahun, so 13 tahun. Baru jadi specialist belum subspecialty macam I hari ni. Okay. Salam doktor, tak pernah tak ada cases yang doktor tak tahu patient ada penyakit apa? Oh banyak. Ada je yang macam you tak sure apalah. But again dalam hospital tu you ada banyak specialty kan. That's the important of being nice and being friendly to all the team, you know. So you can discuss. But ada case macam you tak tahu, you know, you tak boleh tie between the symptom, then you start doing this, doing that, not sure, you discuss, you know. Bukan semua benda kita boleh selesaikan dengan ilmu yang kita yang sangat limited ni. Doktor, ada tak perkara yang doktor selalu buat dalam surgery and terdevelop dalam daily life? Okay, perkara tu tak, tapi saya baru buat gurau dengan bos saya tadi pasal benda yang surgeon ni dia train saya untuk being decisive. Dia tak ada grey area, either yes or no, and usually we are firm. I kadang-kadang I'm nice, tapi you kadang-kadang I can be sangat straight. And I will always say that you have not seen the vascular side of me. I selalu cakap macam tu. Okay, so we are discussing about an issue about orang yang tak cooperate, dan my boss said that will bypass. Bypass tu bila buat salur darah kaki kita bypass, you know. So then I tambah, you know, but if bypass fail, we just need to amputate. So potong je. So orang ni kita patut just cantas and buang. So that's the thing, that the value dia ni. Another one, when you talk about, I was telling my registrar when dealing dengan kaki-kaki yang dah busuk, yang tak boleh nak buat apa-apa. Then I cakap, rather than being sentimental, you have to cut your losses. You know, it could be painful for you now, but you amputate, and then after that patient boleh rehab awal, pakai prosthesis and boleh berjalan awal, rather than you just delay and patient not going anywhere. You know? And then I said that you can apply this concept in your life. So whatever toxicity, or you have anybody that toxic to you, toxic in your life, you just rather amputate and buang. Okay, so I think that's the thing that I learned lah. I mean, I ni kira kategori yang sangat sabar, tapi when it comes to decision making, surgeon ni very decisive. Okay, doktor, tak ada rasa stres sangat masa sambung medik and hampir drop. Okay, masa undergrad tak ada. I siap bersalin masa I 4th year. Waktu itu anak I dah besar. Tahun 4 I dapat anak. Okay, anak I ada kat sebelah ni. Dia nak buat medik ke. Okay, but masa master memang rasa macam nak quit tu, like almost every day lah rasa nak quit kan. Masa sub tu tak adalah sikit-sikit kadang-kadang rasa nak quit juga, nak quit, tapi alhamdulillah dah habis dah settle lah. Okay, doktor dari tadika cita-cita, in fact actually dari tadika it's not nak jadi doktor je tau, memang nak jadi surgeon. Sebab mak I jumpa masa zaman kita orang, I tak tahu zaman korang, zaman kita orang dulu ada main buku biodata tau. I hope my batchmate dah keluar daripada this. So my mom jumpa kat store, and my mom said that I tulis kat situ cita-cita nak jadi surgeon. I gelak je lah. Okay, doktor, neurosurgery and thoracic, which one path dia lagi tough? Actually neurosurgeon and both thoracic ni, I think cardiothoracic, both are tough. Both are tough. Sekian, terima kasih. Salam doktor, kalau dah sampai MRCP di UK, balik Malaysia still kena buat housemanship juga ke? Rasanya tak perlu, sebab MRCP dekat Malaysia dah dikira sebagai specialist. Cuma your gazettement period will be 18 months. Tak macam local master gazettement 6 bulan sahaja.
Okay, you tak perlu buat housemanship. Lagi? Okay, doktor. One last yang ni. Kita buka soalan ni. Salam doktor, saya nak tanya, adakah prosedur surgery dalam drama sama prosedur dia dalam macam real life? Memang tak lah. Tak. I'm talking about drama Malaysia I tak tahu lah drama luar. I tak tahu drama Korea memang I tak tengok. I don't even have time to see drama Korea. Although ada orang suruh I tengok ada satu drama Korea tu lah. Dia kata dia orang tengok tu, dia orang teringat kat I, cakap I. So tak ada, I tak tengok. Saya tak tahu. Tapi yang drama Malaysia tu obviously tak lah. Doktor, if UPU tak dapat any medicine related courses, should I proceed with matrikulasi? Yes, you should. Because when you enter matrix, lepas tu you boleh minta medical school. Semua IPTA boleh, IPTS pun you boleh. In fact, universiti kat UK pun terima kalau you dapat funding lah, either parents bayar ataupun you dapat scholarship lah. But daripada yang I selalu tanya orang, either IPTS lah especially, kalau you dapat tempat, selalunya lepas tu MARA akan bayar. Regardless you T20, M40 or B40. Kalau IPTS lah. Okay. Apa rahsia dari jadi pelajar berjaya cemerlang dari study everyday ke like consistent and still study ke sekarang? Oh, still study tu still study lah. You have to keep your knowledge updated. Latest technology, latest study, latest medicine, what to do. We still have a CME, we go for conferences. Actually rindu pre-COVID era, because pre-COVID era kita buat conference kat overseas kan. So you can go, you can present paper, you can discuss, So now Zoom ni masalahnya you duduk sekejap je, lepas tu sekarang ada case lah, orang tu panggil lah, orang ni panggil lah, you tak boleh nak fokus. Kalau you pergi yang memang physical conference ni, satu you get to memang dengar lecture tu betul-betul sebab you terputus dengan hospital. Number two, you dapat travel lah, you dapat jalan-jalan kan. Okay. Rahsia jadi pelajar berjaya cemerlang ni tak tahulah, just you kena rajin dan juga you kena hati kena kental. Muka kena tebal, kena tembok, you memang kena berjiwa wajar lah. Kalau you jenis yang tak makan pun nangis, kena naik suara pun nangis, buat round dengan houseman, kalau nak buat round dengan Miss Lenny memang semua macam nak terkencing-kencing tak. Macam tu kan pun memang yelah. Sebab sekarang ni houseman banyak yang insta famous apa semua kan. You clock in pun masuk Instagram apa semua. Lepas tu bila I buat round case tak tahu, memang kena belasah lah kan. Okay. Any tips whenever rasa nak give up in medical school? Oh, okay. Don't think about give up lah. Tu je. That's my tips. I mean, you kena tahu kenapa you kat situ. Especially those yang dekat IPTA, you bayar tak mahal pun masuk IPTA. So bila you masuk tu basically it's like subsidized by duit rakyat lah, ataupun taxpayer. Jadi bila you dapat tempat tu, tak kisahlah you buat undergrad ke master ke PhD ke, you ada responsibility. Dah jatuh hukum wajib you habiskan you punya study. Itu adalah amanah. Jadi I memang cukup tak suka orang study sekat-sekat yang main-main separuh-separuh jalan ni, memang I tak suka. So kalau student-student I main-main, memang you can imagine tak dalam kelas kan. Okay, so janganlah give up. Lagi? Tak ada lah. Aku dah ngantuk. Okay, doktor. So kita, before kita tutup, kita tak gambar lah sekali. So nak ajak everyone yang ada dalam Zoom ni, jom kita takat gambar sama-sama dengan Dr. Lenny. Okay, ada berapa orang yang masih dalam ni? About 70. Okay, sebab tadi ada 100 lebih. Boleh buka kamera. Okay, ada lagi yang nak join takat gambar? Hello. Okay. So ready? 1, 2, 3. Okay, one more.
1, 2, 3. Okay. Ada soalan lagi Aisyah? Oh ya ke? Kita tutup dulu Dr. Leni. Nanti kita buat after session. Boleh? Boleh. Alright. Okay. So those yang tanya ni Dini Batrisha boleh stay lah kot. Mesti after this. So sekalum penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Dr. Leni yang sudi luangkan masa dah sampai 10.45 dah kita dan menjawab soalan adik-adik kan, bagi macam-macam lah kot yang saya rasa in terms of inspirationnya, in terms of journey tu sendiri kan. Thank you Dr. Leni dan sekalum penghargaan juga buat rakan strategi Ansara Typing, Unit Bimbingan dan Kaunseling Immersion Typing, TNF Energy, Sdn Berhad, Citrus Studio dan ALKA Systems. Kepada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Typing dan YouTube Ansara Typing. Jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami juga di Instagram dan Twitter Ansara Typing. Dan kepada alumni Emerson Typing yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Typing, bolehlah berbuat demikian menerusi portal Ansara www.myansara.org. Sebelum kita bersurai, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Anz. Okey, sekian saja dari kami. Assalamualaikum.